Pozdrav drugari! Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu obradit ću jako zanimljivu temu, a to je rezba breskve kako, kada i zašto. Možda se neki od vas sjećaju kada sam prošle godine orezivao bresku da sam obećao da će ovo smeće iza počistiti, međutim recimo da je to bio iz rubrike rekao pa porekao, tako da smeće i dalje je tu, tako da nemojte zamjeriti, tako da koncentrišite se na rezbu breskve, a manje gledajte ovo što se nalazi iza, tako da obećam da će do sljedeće sezone ovo biti očišćeno. Kod rezbe breskve obradit ćemo i objasnit ćemo na jako zanimljivom primjeru. Dakle, nećemo koristiti neke stručne termine, odmah ćemo preći na rezbu breskve, dakle nećemo ništa previše filozofirati, nećemo koristiti neke stručne termine, objasnit ćemo ovo što je moguće jednostavnije, tako da svi koji imaju 1, 2, 3, 5 stava mogu shvatiti i da ne moraju zvati neki ljude koji će im prodavati maglu da je orezivanje breskve neka specijalna djelatnost, to ništa nije tako, pa da krenemo na stvar. Kod rezbe breskve prvo ćemo odstraniti neke grane koje nam smetaju. Za početak, na našem primjeru imamo jednu jako dugu granu koja vidimo ima nekih 4 ili 5 podjednako razvijenih grana vrhu. Mi ćemo te grane sa strane skratiti na 1 ili 2 pupa, odnosno ostavit ćemo neke zamjene. U principu to izgleda ovako, ove grane prikraćujemo na 2 pupoljka, a neke potpuno otklanjamo. Ako imamo previše grančica, nama je potrebno ovi jednogodišnji izboji, tako da na jednogodišnjim granama ostane naši rod. Na sljedećem primjeru vidimo da imamo 4-5 razvijenih grana, u ovom slučaju ćemo opet skratiti par grana na 2 pupa. To radimo tako da sljedeće sezone možemo rodni potencijal spustiti za jednu granu ispod, dakle ove male pupoljke koje smo ostavili, iz njih očekujemo da raste veliki broj mladih granica koje ćemo moći ostaviti neke zamjene. Breskva je rađena jednogodišnjim granicama i breskva je stabla koja jako brzo stariva, odnosno stari, tako da je potrebno da ima što manje ovih starih grana, a što više ovih mladih rodnih grana. U principu, kada režemo ove grančice, uvijek ih ostavljamo na 2 pupoljka, dakle da te grane predstavljaju neku zamjenu, tako da naš rodni potencijal sljedeće godine možemo spustiti. U sljedećem primjeru radimo istu stvar. Dakle, neke grane, ako ih ima previše, ćemo izrezati, a neke ćemo ostaviti. U ovom slučaju ćemo raditi ovako, ostavit ćemo jednu granu koja ide vani, dakle jako je bitno da grane koje idu vani ostavljamo, a grane koje idu unutra skidamo tako da ne zasjenjuju našu krošnju. Ovdje vidimo da imamo 2 grane koje su jako blizu, ova koja ide unutra ćemo otkinuti, ali ćemo ostaviti na 2 pupoljka tako da na sljedeće sezone može koristiti. Na sljedećem primjeru vidimo da imamo par ovih grančica, imamo jednu koja nije dovoljno razvijena i nju ćemo skinuti. Sada smo prešli na sljedeću granu, vidimo također veliki broj grančica, tako da neke ćemo od njih morati skinuti. U našem slučaju prvo ćemo krenuti od skidanja ove najdeblje grane, dakle njoj je već 2 sezone, tako da ona mora ići, a ostaće neke grane koje su dosta moće. Također spomenut ćemo i jako bitnu stvar, to je prekraćivanje grančica, da li se grane breskve prekraćuju u mediteranskoj klimi, grane se ne prekraćuju, a u mediteranskoj se prekraćuju. Mada u principu to svak radi proizvoljno, ako neke grane su preduge treba ih prekratiti, bez obzira bili u mediteranskoj klimi ili ne. U sljedećem slučaju dakle imamo par grana koje su podjednako razvijene, tako da ćemo neke od njih morati skratiti 2 puta. Iako ovo izgleda rigorozno, kod rezbe breskve važi jedno pravilo: ako je veća rezidba, odnosno više se grana skida, to je rezba bolja. Dakle, u principu, iako ovo izgleda jako grubo, nemojte štetiti vašu bresku, skinite što više ovih grančica tako da imate puno veći rodni potencijal i to će dovesti do toga da vaše stablo puno bolje raste. Također, kod rezbe breskve moramo zapamtiti 2 jako bitna pravila, a to je moramo spriječiti ogoljevanje bresaka, odnosno da naš rodni potencijal ne ode visoko u zrak, i moramo spriječiti također da breskva ode visoko u zrak, tako da grane breskve, odnosno rašlje koje se stvaraju na vrhu, moramo skinuti, tako da se naš rodni potencijal postepeno spušta prema dolu. Sad ćemo pokazati na još jednom primjeru, dakle ove sitne granice koje idu unutra, skratit ćemo i na 2 pupoljka, tako da bi sljedeće sezone imali zamjenu. U principu to su klasično čepiranje, to su klasične zamjene, dakle svih ovih grančica će sljedeće sezone narasti nove grane, od kojih ćemo mi sami odlučiti koje je dovoljno razvijene i koje ćemo ostaviti, tako da svake godine zamođujemo samo naše breskve. Ovdje vidimo da skidamo vrhove bresaka, tako da ne odu visoko u zrak. Najbolje je bilo da bresa bude visoka neki 2 do 2,5 metra, tako da je doslovno ne damo da je previše u zrak.
Ovdje imamo neke vodopije koje također moramo skinuti. To su uspravne granice koje rastu visoko u zrak i ne donose ništa dobro našoj breskvi, a vuku njenu hranjivu materiju. Dakle, to ćemo raditi ovako. Sve grane koje su dvogodišnje, sve grane koje su stare, pokušat da ih skratimo ili da je uklonimo potpuno tako da zamijenimo ih sa potpuno novim granama. Dakle, što više mladih grana, to bolje, a što više izražemo ovih stari, bit će bolje za našu breskvu. Moramo također spomenuti da je životni vijek breskve oko 15 godina, tako da moramo voditi račun našoj breskvi, moramo gledati da bude u što boljoj kondiciji, da je orezujemo svake sezone, a kod rezivanja spominjemo da postoji zimska rezba koja se obavlja u februaru ili martu i ljetna rezba koja se obavlja u 6. i 7. mjesecu. Ova zimska rezba je glavna, dakle obavlja se od početka februara do polovine marta, odnosno do kretanja vegetacije. Također granice koje su blizu jedna drugom ne trebaju biti konkurencije na drugom, tako da jedna granica mora otići. Dakle, u principu rezba breskve je jako jednostavna, što više skinete breskve, odnosno grančica breskve, to je bolje. Također još jedan savjet, nikada ne orezujte breskvu iz prve, odnosno izrežite neke granice koje smatrate da ih treba izrati da se odmaknuti od vaše breskve, pogledajte vaš raspored i opet se vratite i izvršite neke korektivne radnje. Ja uvijek tako radim, tako da kad izražite neke granice, malo se odmaknite od breskve, pogledajte kakvo je stanje i vratite, izvršite neke korektivne radnje. Kad završimo sa orezivanjem naše breskve, zakućemo ovu granu koju smo izrezali, objasniti po jednu kako smo to uradili, šta smo postigli, šta smo dobili. Vrijeme je da objasnimo šta smo to mi uradili u orezivanju naše breskve. Na ovoj grani vidimo da imamo tu jednu našu glavnu granu, vidimo da smo ostavili dosta nekih zamjeni s kojih očekujemo dosta nekog mladog porasta i ostavili smo dvije grančice koje će dalje nastaviti rast i koji žele naše plodove. Ovdje smo skratili veliku ovu debelu granu, iz nje smo ostavili dvije grane koje su jednogodišnje i dosta nekih zamjenskih grana od kojih očekujemo da se razviju 3 ili 4 dobre granice s kojim ćemo mi spustiti naš vegetativni razvoj. Sljedeća grana također imamo dvije granice na vrhu, dakle tu smo ostavili da naše grane budu mlade i rodne, također potencijal se rodnije spušta prema dnu, tako da je to sasvim ok. Ovdje također vidimo da smo skratili vrh naše breskve, dakle ne damo je ode visoko u zrak, a ostavili smo 3 ili 4 neke mlade grane koji će nam dati plodove ove sezone. U principu sljedeće sezone režemo našu breskvu dole ispod, a imat ćemo dosta nekih mladih granica s kojim ćemo spustiti rodni potencijal. Ovdje smo također ostavili par grančica na sve strane koje idu, nijedna ne ide unutra, tako da u ovom slučaju smo ovo odradili super, tako da sljedeće sezone režemo ispod ovdje i spuštamo rodni potencijal. U principu to je bilo to od ovaj kratki video, nadam se da vas je video svidio i vidimo se u sljedećem videu.